Yan. Guys, mapaparood nyo to ngayon. Oh, pasa, uy. Pasa. Wow! Sarap buhay! Oh. Oh. Vlog po. Sorry guys, minutusan ako. Please subscribe ko, please. Pasa, uy. Uy, pasa. Guys, sorry. Lang guys, Sorry guys. Inuutosan ako eh. Sorry guys, hindi nyo ako napanood. Sinasakar na lang natin guys. Ako yung big man namin. I'm the big man. Guys, ba't ganon?
Guys, ito na, ito na. Sorry guys. Let's go. Hoy. Paso mo. Ison guys. Sige. Ison. Tira. Guys, kaya ko. Kunin mo nga yung ano sa CR. Nun. Mama, nandiyan ba sa bahay ni Timba? Timba! Ah! Kasi Timba Blue!
spicy guys. So guys, dito na magtatapos yung video. Maraming salamat po. Subscribe.